अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज इतवार का दिन है और भाई हम जो ना आज बहुत सुबह ही उठ गए थे और मैं थोड़ा सा गाड़ी का काम करवाना था। गाड़ी का काम करवाने के लिए बाहर गया हुआ था, तो अभी आया हूँ। वापसी में आते हुए आपकी भाभी ने मुझे मैसेज किया कि भाई जो ना नाश्ता भी लेकर आना साथ में। आज नाश्ता जो ना हम बाहर से करेंगे और बाहर का नाश्ता लाएंगे, तो भाई मैं बाहर का नाश्ता लेकर आया हूँ। तो नाश्ते में हमारे पास जो ना छोले हैं, हलवा पूरी छोले, हलवा पूरी और पराठे, और उसके साथ एक अच्छा सा रायता। तो चलिए आपको दिखाते हैं। तो ये देखो भाई, ये सबसे पहले तो आपको दिखा रहे हैं, और ये सादा छोले हैं, ये रायता है, ये हलवा पूरी है, हलवा पूरी के छोले जो साथ में सालन मिलता है, ये हलवा पूरी है, इसके अंदर हलवा है, और ये हमारे पठान भाई के पराठे हैं। तो अभी हम खाएँगे। प्लेटें आ गई हैं। आज पता चलेगा नाश्ते का, भाई आज संडे है तो आज थोड़ा सा अच्छा नाश्ता हो। बाकी जो ना ये भी तो बताओ ना, जाने से पहले आपने बोला कि मैं नहीं लाऊंगा। हाँ, मैंने बोला था कि मैं नहीं लाऊंगा आज, मैं अकेले होटल में ही कर लूँगा। क्योंकि आपकी भाभी के जो ना बहुत सारा मैसेज है, उन्होंने बहुत सारा जो ना बार बार फोन झूठ बोल रहे हैं, यकीन बिल्कुल भी मत कीजिएगा। उसकी वजह से फिर मुझे लाना पड़ा। मैंने बोला अकेले करने का फ़ायदा नहीं है, मज़ा नहीं आएगा। और उसके बाद ये वाला प्लेट भी खाली, इसमें भी डालो। हाँ, उनको अपनी भाभी पे भरोसा है तो वो ये डालो सानो, मैसेज नहीं कर सकती। ये रायता उसमें डालो। बेटे बेटा गिराओगे, कशु गिराओगे बेटा। ये रायता, ये बड़ा स्पेशल रायता मैं अपने लिए लेकर आया। ये कशु को दे दे। ये ज़बरदस्त रायता हो गया भाई। ये छोले हो गए और ये पराठे साथ खाएंगे। और अभी भाभी ये खाती है हलवा पूरी पतली वाली। तो भाई फाइनली हम लोगों ने नाश्ता तो कर लिया। नाश्ता बड़ा मज़े का था और बहुत ही मज़ा आया भाई नाश्ता करते वक्त। और ये संडे का दिन जो होता है ना, इसका सिर्फ नाश्ता होता है भाई, सिर्फ नाश्ता जो इसका इंतज़ार होता है। और उसके बाद एक अच्छी सी चाय जो आपकी भाभी अभी बना रही है और हमारे पास आएगी, फिर हम उसको पिएंगे। तो भाई हमारा संडे जो है तकरीबन कंप्लीट हो जाता है। कल मसला ये था कि कल रात को जो ना इतना मौसम ख़राब था हमारा कराची का कि ऐसा लग रहा था अभी बारिश हो जाएगी। प्रेडिक्शन भी है बारिश की कि भाई बारिश हो जाएगी, बारिश हो जाएगी। और अभी सुबह जब हुई है ना, तो यकीन करो इतनी गर्मी है ना, इतनी गर्मी मैं आपको बता नहीं सकता। बाहर निकलने को दिल ही नहीं कर रहा घर से। बंदा बोलता है भाई बाहर जो ना वो ना निकले और यही घर पे जो ना बेटा रहे, सारा दिन यहीं गुजारे पंखे के आगे। और ये देखो, ये मैं आपको दिखाऊं, ये देखो कितनी धूप है। धूप का बिल्कुल प्रेशर बहुत ज़्यादा है और ऐसा लग रहा है कि भाई अभी जो ना बारिश का कोई दूर दूर तक सीन नहीं है, लेकिन बारिश जो ना वो प्रेडिक्शन है। तो अस्सलाम वालेकुम। आज आपके भाई की जगह मैं आपसे बात कर रही हूँ। तो आपके भाई के मोबाइल में थोड़ा सा मसला आ गया है। उनका मोबाइल जो है ना सही काम नहीं कर रहा है, तो अभी आपके भाई जाएंगे। सॉफ्टवेयर का मसला आ रहा है इनके मोबाइल में। ये वो मोबाइल है जो पहले मेरे पास था, मुझे पसंद नहीं आया, तो इसलिए फिर आपके भाई ने मुझसे ये मोबाइल ले लिया और मुझे न्यू मोबाइल दिलाया उन्होंने डब्बा पे। तो अभी इनको भी मसला हो रहा है, तो अभी ये जाएंगे, इसका सॉफ्टवेयर चेंज करवाएंगे। अब पता लगेगा कि सॉफ्टवेयर चेंज होता है या नहीं, आगे के आपके भाई बताएंगे। देख सकते हैं कितना दुखी है ये। तो भाई ये इतना परेशान कर रहा था, मैं आपको बताऊं। अच्छा ये बता दूं कि भाई मैंने नाश्ता किया और नाश्ते के बाद जो ना थोड़ी देर सो गया था, नींद आ गई थी। अब तकरीबन 4:30 का टाइम हो रहा है। तो मैंने सोचा कि यार जो ना सरीना मोबाइल मार्केट चले जाए, लेकिन पता चला कि भाई संडे वाले दिन जो ना सरीना मोबाइल मार्केट जो ना बंद होती है। तो अब हम जाएंगे जियो मोबाइल माल जाएंगे और वहाँ पर जो ना अपने फ़ोन जो ना मैं सॉफ्टवेयर वाले को दिखाऊंगा, ताकि सॉफ्टवेयर वाले जो ना मुझे बताएगा कि भाई इसका सॉफ्टवेयर होगा या जो ना इसको रीसेट करना पड़ेगा, ताकि जो ना ये थोड़ा सा हैंग करना छोड़ दे। बहुत ज़्यादा हैंग हो रहा है यार ये मोबाइल। अब काम करने में मसला हो रहा है, व्हाट्सअप खुलने में मसला हो रहा है और बाकी वीडियो वगैरह देखने में, चलाने में मसला हो रहा है। तो एक मोबाइल तो ये जिससे वीडियो बन रही है, ये तो वीडियोग्राफी के लिए, और दूसरा जो फ़ोन है वो मेरे यूज़ के लिए पर्सनल। तो वो बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है। तो आज हमने सोचा कि भाई इसको सॉफ्टवेयर कराया जाए या इसको सेट कराया जाए, ताकि भाई इसका कोई हल निकले। क्योंकि अब इतना ज़्यादा जो ना हैंग हो रहा है कि बहुत जो ना चल नहीं पा रहा है और काम के टाइम पे भी बहुत मुश्किलात आ रही है। तो देखते हैं भाई आपकी भाभी तैयार हो। हाँ भाई रेडी है जी हाँ। और एक चीज और ये भी तो बताओ ना कि इनकी भाभी कोयटा जा रही है। हाँ भाई आपकी भाभी जो ना कोयटा जा रही है और मुझे ये बहुत गिरा गुजर रही है ये बात मैं आपको बताते हुए कि भाई इनको जो ना कोयटा जाना है, इनके कज़न की शादी है। तो
تو بھائی مسئلہ یہ ہے کہ میں نے تو ان کو کلیئر جو ہے نا منع کر دیا. میں نے بولا بھائی نہیں جاؤ, ابھی حالات بھی صحیح نہیں ہیں اور موسم بھی خراب ہے, کیونکہ بچے جو ہے نا بچے بیمار ہو جائیں گے. لیکن یہ مان نہیں رہی اور یہ کہہ رہی کہ نہیں بھائی مجھے جانا ہے. اتنے عرصے بعد, شادی کے بعد پہلی دفعہ میں کوئٹہ جا رہی ہوں اپنے گاؤں. میں نے آج تک اپنا گاؤں نہیں دیکھا ہے, تو پہلی دفعہ مجھے موقع ملا ہے. تو آپ پلیز اپنے بھائی کو بولیے کہ مجھے جانے دے. میں تو آپ کے بھائی کو بھی ساتھ لے کے جا رہی تھی, لیکن ان کے جاب کا مسئلہ, ان کو کہیں پہ بھی وہ نہیں چھوڑتے. تو ابھی مما والے سب جا رہے ہیں. مسئلہ پتہ ہے کہ ابھی عید گزری ہے اور عید کے بعد جو ہے نا سارے خرچے وغیرہ بھی ہو گئے اور کمپنی کی بھی اتنی ساری چھٹیاں ہو گئی ہیں. تو اب جو ہے نا چھٹی ملنا بڑا مشکل ہے. چھٹی جو نا بہت مشکل والی بات ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی اگر زیادہ ضد آپ کر رہے ہو تو آپ چلے جاؤ, لیکن میں نہیں جا سکتا. تو پلیز 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 میرا سپورٹ کیجیے گا. اگر آپ نے یہ ویڈیو زیادہ پسند کی تو پلیز کمنٹ میں ضرور بولیے گا اپنے بھائی کو کہ مجھے جانے دیں. میں نے ان کو منع کیا ہے, میں ان سے ناراض بھی ہوا ہوں, لیکن یہ رک نہیں رہی ہے. تو باقی یہ کہ چل اب چلتے ہیں مارکیٹ اور مارکیٹ میں اپنا موبائل دکھاتے ہیں. اور فائنلی ہم لوگ جو نا مارکیٹ پہنچ گئے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے جو نا مارکیٹ ہے, اور ابھی میں جاؤں گا وہاں پر اور جا کر جو ہے نا اپنا موبائل دکھاؤں گا کہ موبائل کے اندر کیا مسئلہ ہے کیا نہیں ہے. تو چلیے چلتے ہیں. بھائی آگے بیٹھا ہوٹل ہے, لوگ بیٹھے ہیں چائے وغیرہ پی رہے ہیں اور جو اس طرح نا ہمارا مارکیٹ سامنے آتا ہے. اور ابھی مارکیٹ میں صحیح سافٹ ویئر والے کی دکان کس طرح صحیح ہے, میں کھڑا ہوں یہاں جی باہر کھڑے ہو جاؤ, باہر گھومو. بھائی مارکیٹ سے ابھی اندر آیا ہوں اور اب جو نا ہمیں پتہ چلا کہ بھائی ہمارا جو موبائل ہے وہ پیچ اپروف ہے اور اس کو اگر ریسیٹ کروا دیں گے تو بھائی وہ سم نہیں چلائے گا. تو بھائی ہم نے دوبارہ فیصلہ کیا کہ بھائی ہم جو نا ابھی اس کو چھیڑیں گے نہیں اور 4-5 دن چلائیں گے. اس کے بعد جو نا ہم اس کے ساتھ جو نا اس کے کچھ پیسے اور کر کے دوسرا موبائل لیں گے اور اس کو ایکسچینج کریں گے. تو ابھی اس کو کچھ بھی نہیں کرنا ہے, ابھی اس کو چھوڑ دینا اور واپسی گھر کی طرف جا رہے ہیں. موبائل ایسا کا ایسا لے کے جا رہے ہیں اپنے ساتھ. بھائی واپس ابھی مارکیٹ سے واپس آ گیا ہوں اور موبائل جو نا اس کا کام ہوا نہیں, آج کا دن نکل گیا. کل انشاءاللہ اگر سرینا موبائل مارکیٹ کھلا ہوگا تو انشاءاللہ پھر سرینا موبائل مارکیٹ جائیں گے, کیونکہ یہاں سے تو مجھے نہیں لگتا کہ ہو جائے گا, کیونکہ بہت کوشش کی لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی اگر آپ ریسیٹ کریں گے یا آپ فلیش کروائیں گے تو بھائی اس کا جو نا وہ پیج چلا جائے گا. تو اس وجہ سے ہمارا موبائل کا کام تو وہیں رہ گیا. ابھی ہم سسرال میں, اور یہ دیکھو سامنے نیند آ رہی ہے, نیند آ رہی ہے, سانوں کو نیند آ رہی ہے. یہ لوگ ان لوگوں میں نے یہاں چھوڑ دیا تھا بچوں کو. اب میں دوبارہ تھوڑی دیر میں ہم یہاں سے نکلیں گے گھر. کل بھی چھٹی ہے الحمدللہ, تو پھر کل سکون سے اس معاملے کو ہم سیٹل کروائیں گے. ولاگ ویسے بہت لمبا ہو گیا تو آج کا ولاگ یہیں پہ ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ کل کے ولاگ میں ملاقات ہوگی. کل ایک جگہ گھومنے بھی جانا ہے تو آپ کو دکھائیں گے اور کل پھر بات کرتے ہیں. تو کل تک کے لیے پھر اجازت دیجیے. اللہ حافظ.